जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेवा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर। आज प्रथम खबर सरकार 29 जन ओएस अफिसर को बदली कर भुवनेश्वर महानगर निगम डेप्यूटी कमिशनर ओएस रेशन शतपथी को राज्य आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को ओएसडी भाव में बदली कराई। महिला शिशु विकास विभाग अनुसूचित जन्मजय साहू को ग्राम उन्नयन और पंचायतराज विभाग मंत्री रवि नायक ओएसडी भाव बदली होईपरि अन्य ओएस अफिसर मान को विभिन्न स्थान में बीडीओ और तहसीलदार भाव में बदली कराई। एने विधिवत विज्ञप्ति राजस्व और विपर्य परिचालन विभाग पक्षर जारी कराई। परवर्ती खबर भुवनेश्वर 2 मास रही तालीम नहीं आतंकी असरुर सिम बॉक्स राकेट रे गुमर खलु खलु एपरी सांघातिक तथ्य सामना को आछि। पश्चिमबंगर राजू मंडल जरिया बांग्लादेश असरुर जमान ही यहाँ ऑपरेट करते नहीं कहते पुलिस कमिशनरेट पुलिस। एपरी सांघातिक तथ्य सामना को आसिया परे सुरक्षा व्यवस्था को नहीं प्रश्न उठी। जड़े आतंकवाद राजधानी 2 मास रही तालीम नहीं गला हेले कहीं जापारे ना केमिति। भुवनेश्वर 7टी सिम बॉक्स और 700 रु अधिक सिम कार्ड जबत पर एवं सारा राज्य हईचई गिरफ राजू मंडल को रिमांड रे आनी पुलिस पचराउचरा करिबो। आवश्यक पड़िले केंद्रीय तदंतकारी संस्थार मध्य साहाय्य लड़िबो बोली कमिशनरेट पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर ममता महातो पुणी जीवे राज्यसभा। बीजेपी तांको पुणी थरे राज्यसभा पठाइबो। बीजेपी केंद्रीय कमिटी मोटामोटी एही निष्पत्ति नहीं सारी। एने कौनसी द्वंद्व नहीं। दिने किंबा 2 दिन मध्य बीजेपी दल पक्षर विधिवत भाव तांको नाम घोषणा कराजिबो। ए सूचना देइछन्ति राज्य बीजेपी प्रभारी विजय माल सिंह। ममता बीजेडी टिकट रे राज्यसभा को निर्वाचित होइतले। राज्य रे सरकार बदलिबा परे हठात कहीं किसी जानिबा पूर्व से गत जुलाई 31 तारिख रे राज्यसभा सांसद पदर इस्तीफा दे बीजेपी रे बीजेडी सदस्य पद छाड़ी दिल्ली रे बीजेपी रे सामिल होइतिले। संख्या दृष्टि बीजेपी हाथ को ए राज्यसभा सीट जीवा निश्चित। ममता इस्तीफा पर राज्यसभा आसन में बीजेपी प्रार्थी करिबो तांकु नहीं चर्चा लगी रही। दलर सभापति मनमोहन सामल दमयंती बेसरा दिलीप राय एमती किसी ना को नहीं भुवनेश्वर दिल्ली जाए आलोचना लगी रही। दल ममता को काले रिपीट करने को प्रतिश्रुति देइथिला चर्चा सत होगाकू जाउची। दलीय केंद्रीय कमिटी ममता नाम मोहर मारी मात्र विधिवत घोषणा को समस्त अपेक्षा। परवर्ती खबर हाथी ट्रेन बंद रेल धारणा कटि चलीगला छुआ हाथीर जीवन। यापर मृतदेह को माँ हाथी सह जगी रही हाथीपल। सुंदरगढ़ खरसुआ रेंज चरधरा सेक्शन सुनबुलु रेल धारणा निकट में रेल धारणा कटि छुआ हाथीर मृत्यु होती। घटनास्थल रेल साइडिंग अधिकारी एवं जीआरपी पुलिस पहुंची। हाथीपल मृतदेह को जगी रही पाखक जापारुना अधिकारी। यापर ट्रेन सेवा बंद रही। परवर्ती खबर चिकेन गोटा को 30 टंका। पुरी पिपिली रे कुकुड़ा मड़क अजना रोग पड़ी हजार हजार कुकुड़ा मृत्यु। भुवनेश्वर पुरी राजरास्तार कूड़ कूड़ मला कुकुड़ा पड़ा देखा मिली। कुकुड़ा मड़क प्रभाव में पुरी पिपिली समेत विभिन्न अंचल चिकेन गोटा को 30 टंका दर में बिक्री जनाई। रोगर पड़ी कुकुड़ा मृत्यु होता बेले चाषी मैंने मला कुकुड़ा को रास्ता कड़े फिंगी दौरान। पुरीर पिपिली डेलांग कणास सत्यवादी एवं बड़ंगा अंचल कुकुड़ा मड़क प्रभाव पड़ी। जातीय राजपथ कड़े 2300 ठारू मंगलपुर पर्यंत रास्ता कड़े मला कुकुड़ा फिंगी दि जाता देखा मिली। पुरी जिले में मोट 1300 जन कुकुड़ा चाषी रही बेले पिपिली ब्लॉक रे 25टी पंचायत 493 जन, डेलांग ब्लॉक रे 21टी पंचायत 205 जन कुकुड़ा चाषी रही। प्रकृत कुकुड़ा चाषी को चिन्हट कर क्षतिपूरण देवाक चाषी पक्षर दाबी होती। सेपटे मला कुकुड़ार नमूना भुवनेश्वर लैबोरेटरी को पठाई। 4 दिन भितर रिपोर्ट आसला रोगर प्रकृत कारण जमापड़। यापर निराकरण व्यवस्था करा बोली पिपिली ब्लॉक अध्यक्ष सूचना प्रदान कर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ତଥା ପୂର୍ବତନ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଏବେ ତାତିଛି ରାଜନୀତି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ହୋଇଛି କି କାହା ଅନୁମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଜଣେ ସଚିବ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଏସବୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହା ସତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣେଇଛି, ତେଣୁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାର ରିପୋର୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ 7 ବର୍ଷ 149 ଦିନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ 2022ରୁ ୟୁପି ବିଧାନସଭାର ଗୋରଖପୁର ସହରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ 2017ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2017 ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ୟୁପିରେ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସର ଶାମାନୁନାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ 28 ଡିସେମ୍ବର 1954ରୁ 7 ଡିସେମ୍ବର 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ 345 ଦିନ ପାଇଁ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ, ଯିଏ 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୋଟ 6 ବର୍ଷ 274 ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 4 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମାୟାବତୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କ ରେକର୍ଡଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଜପା ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 10 କୋଟି ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଭାଜପାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାୱଡ଼େଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ 10 କୋଟି ସଦସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଜପା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଥର ମିସ୍କଲ୍, QR କୋଡ୍, ନାମ ଆପ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଜପା ସଦସ୍ୟତା ଦେବ। ତେବେ 2-3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଭାର ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଲଗା ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 3 କଲେଜ ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଲେଜରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କଲେଜରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପୃଥକୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 3 ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ପରେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଜିତ ରଥସେବା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଗଣତି ମଣତି, ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, ଅଧପନ୍ଥାରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ମଧ୍ୟ
आईन मंत्री राज्य सरकार योजना संपर्क में मत देइछन्ति। मागणा महाप्रसाद 2018-19 बय बराद करा जायतिला। परवर्ती समय रे एहा बातिल करा जायतिला। से संपर्क में मत दे मंत्री कहते कहीं मंदिर प्रशासन बंद कला जानिनु। ए संपर्क में आलोचना आरंभ करा जायछि। अनेक दाता सह जोगाजोग मध्य करा जायछि। श्रीमंदिर प्रत्येक दिन 60-70 हजार रु आरंभ करी 2.5 लाख पर्यंत भक्त ठाकुर दर्शन करुछन्ति। सबु भक्त को महाप्रसाद देवाई आवश्यक व्यवस्था ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर ओडिशा रे आलू संकट दूर पाई सरकार बड़ पदक्षेप नहीं सूचना देइछन्ति। उत्तर प्रदेश ट्रेन रे आलू आसिबो। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते 2टी ट्रेन रे आलू आनिबा को सरकार योजना करुछन्ति। एने रेलवे मंत्री जोगाजोग चली पात्र कहते। सूचनायोग्य पूर्व राज्य में आलू दर हु हो बढ़ुला। कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, संबलपुर सबुठी आलू दर 50 टंका टपी जाइथिला। किछि स्थान में मार्केट रे आलू मिलु नथिला। बाहर राज्य आलू आमदानी हो पारु नथिबारु ओडिशा बजार आलू संकट सृष्टि होइथिबा कहा जायछि। एभଳି स्थिति रे पश्चिमबंग सरकार ओडिशा को आसुवा शह शह आलू ट्रक को अटकाई देछि। एमिति हेलानी जे खोला बजार रे आलू मध्य गायब हो गलानी। पश्चिमबंग आमदानी होता आलू ट्रक गुड़ी को सब अधा बाटे अटकी रही। पश्चिमबंग सीमार लक्ष्मणनाथ पाखे पश्चिमबंग पटु आसुवा 100 रु अधिक आलू ट्रक अटकी रही। पश्चिमबंग सरकार निर्देश रे एसबू आलू ट्रक को पुलिस अटकाई देथिला। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।